तिरुपति महाराज बादशाह अकबर पधार रहे हैं, अकबर पधार रहे हैं। बादशाह साहब छवा लक्का झंडा हलावे से अच्छा अच्छा उठ है आराम करो बादशाह साहब राम भरोसे 100 रुपया एक साड़ी અને બ્લાઉઝ આવે છે તેમને ધારેલા કામ બની કામના રામદેવજી મહારાજ બોલે રામદેવજી મહારાજ કી આજે સીમાડામાં અવાજ આવ્યો આવે છે આ બાદશાહ સાહેબ આરામ કરો ये राम चले ना हनुमान के बिना, अरे राम चले ना हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले ना राम के बिना, अरे हनुमान चले ना राजा राम के बिना। बादशाह साहब फेरो बादशाह साहब फेरो जय राम बादशाह साहब पण તમે સુનો પેલા સુનો પણ સુનો પેલા એ તો ચાલા મૂંગ હતા राम जय राम अच्छा ચાલા મૂંગા હતા જીભાન श्री राम जय ओ સાંભળ પેલા ઈ कोई सामान्य मानस नहीं है जीभान आती अच्छा था उसकी तुमने जीभान कौन है जीभान बावड़ा बावड़ा नो डरता भड़का नो डरता ठामूगा प्यारा सुनो तुमको जीभान हो गुण क्या गाएगा मैं क्या मूंगा हूँ तू तो हमारा उधर है उधर आ तो मारा है आ तो इधर इधर बोला चंडा चंडा क्या है तुम्हारा बाप का है ओ बच्चा ओ ये सवाल सवाल बात का तुम्हारा बाप का माल है पर नहीं अपने तो लेते हैं क्या लेते इसको लूटपाट करेंगे राम का नाम लेते हैं माल नहीं लेते और रामलेबीर का नाम लेते हैं श्री राम
उसको बेटा दिया तुमने? मीठा भाई वीर जी भाई 200 रुपया बोलो रामापीरनी जय। तुमने रामलो भी बेटा दिया? ओ बेटा दिया, उसने माला दी। અને इसको माल चंदला ये माला तो संगला એને કહ્યું અને જીબાન। बादशाह साहब साहब मेरे बोल ले लो। हाँ बोलो। ओ बादशाह साहब, क्या है गंडिया? आपके लिए एक संदेशो है, क्या है? सुनना है। मेरे लिए संदेशा है। आपके लिए संदेशा है। बोलो सुनाओ। धीमे कीचे माला पकड़ना है, धीमे कीचे माला पकड़ते हो तुम्हारा भला हो गए, नहीं माला पकड़ता है तो ऊपर जाएगा। कौन? कैसे बात करता है? तुमने सुना नहीं? सुना नहीं तुमने? किसके साथ बात करता है? अरे रुक। तो फिर बार मैं बात करूं क्या? मैं फिर बार बात करूं? अरे बादशाह के साथ बात करते हैं। क्या है? अरे छोड़। ओ बादशाह साहब का काहे नहीं आते हैं? तुम्हारा बाप का माल नहीं है। अरे क्या बाप क्या बोलते हैं? अरे छोड़। अरे कहाँ जाता है? बाप क्या बोलता है? एक जाता है बात अलग है, कोई बात नहीं करना है। हैंडल वैंडल काय रे? एम नहीं, पेट में जाता जाएगा तो फूल की माला बन जाएगी। ये क्या? क्या? ये सब दिया, सब गंडिया कहाँ है? ऊपर ऊपर चले गया। अल्लाह के दरबार में। वो आपके लिए एक संदेशा है। तुम्हारा बादशाह साहब को कहना संदेशा लेके आया। आपने सुना मैं क्या हूँ? क्या? रामले पीर का संदेशा है। तुम्हारा बादशाह साहब को जिंदा रहता है तो मेरे शरण में आगे पड़ जाएगा, तो चौथा नापेगा और जाएगा। क्या बात है? अरे ये दिल्ली का राज है, दिल्ली तख्त है। अरे मेरे को कोई बिगाड़ नहीं सकता। चले जाओ जाओ। अरे बीरबल, हम आराम करते हैं। अरे कौन? चले जाओ। अरे चले जाओ। आराम करो तुम तो। रामले पीर क्या करेगा? आराम करो। आराम करो। खबर नहीं। बादशाह रामदेव ની શરણમાં પડજા એમાં તારી ભલાઈ। ઉધર ભાઈ ગો અરે નહીં। પ્રતિ 100 રૂપિયા બોલ રામાપીરની જય। હજી તને ખબર નથી? એક ગંડિયાનો કતલ ગાલ વાળો એમાં તને એમ થઈ ગયું કે હું બાદશાહને જીતી લઉં। અરે નહીં, દિલ્હી શહેર અકબર બાદશાહ હે। કોઈ દિવસ કોઈના શરણે નેમો નથી અને નમસે પણ નહીં। માટે સમજી લે, જો તારે જીવવું હોય તો બાદશાહની શરણોમાં નમી જા અને રસ્તો પકડી લે। અરે બાદશાહ હજુ કહું છું તું પાવ પડે ચાલ્યો જા। નહીં, મારા પાવમાં પડી જા એમાં જ તારી ભલાઈ છે કાયર। બાદશાહ હજી તને ખબર નથી? દિલ્હી શહેર અકબર બાદશાહ અજય 900 નગારા નબત કડકડ। બાદશાહ સાંભળ, આજે સોના કારા કારા જતા વાળું રે આજે 900 નગારા નબત કડકડ। બાદશાહ બાદશાહ તો રામની લડાઈ જોઈ। મંગલ મારું હવાલા, મંગલ મારું હવાલા, સોના કારા કારા જતા વાળું રે આજે દિલ શરણો બના કરીને
અરે બાદશાહ હજુ કહું છું શરણાગતિ નહીં. બાદશાહ કોઈ દિવસ કોઈના સરનામાનો નો નથી અને નમસે પણ નહીં. હોશિયાર આજે તેજુરી ને તંગ તારા તોડી નાખું રે આજે તેજુરી ને તંગ તારા તોડી નાખું રે ઉંગલ મારું સવાલા આજે નમકો તારા ઉતા મારું રે
मैदान रोटी दिया
જીવત દાન દીધું છે હા બાદશાહ. તો દિલ્હીના શોકમાં હું તમારું દેવળ સુણાવીશ, ઘેર ઘેર રામના જાપ જપાવીશ અને દિલ્હીના શોકમાં તમારું દેવળ સુણાવીશ. બહુ સારું. એ ખમારે ખમારે બાપા રણુદા નારાયણ, એ કમલે રણુદા નારાયણ.